کہ موٹر وے M2 پر فیضپور کے قریب ٹریفک حادثہ منظر-عام بنایا ہے۔ حادثے میں 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہوئے ہیں، 10 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق مان صحرا سے لاہور آنے والی بس نے وین کو پیچھے سے ہٹ کیا۔ موٹر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ افسوسناک حادثہ بس ڈرائیور کے سو جانے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ مبین بتائیے اس بارے میں بس ڈرائیور کا کیا کہنا ہے؟ بالکل موٹر وے M2 پر فیضپور کے قریب ٹریفک حادثہ سامنے آیا، جس میں حادثے میں افسوسناک خبر یہ ہے کہ 5 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں اور 10 مسافر جو ہیں وہ اس میں زخمی ہیں۔ جاں بحق ہونے والے میں ایمان، بہرام، حضور محمد، فرید، محمد ایوب شامل ہیں، جبکہ مان صحرا سے لاہور آنے والی بس نے وین کو پیچھے سے ہٹ کیا۔ ترجمان موٹر وے نے بتایا کہ ریسکیو اور موٹر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی۔ افسوسناک حادثے میں بس ڈرائیور کی سو جانے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ بس ڈرائیور جو ہے وہ دوران ایکسپریس ہو کر اس وجہ سے ہٹ سامنے ہے، جس کے اندر 5 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، 10 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں اور ڈی جی نے بھی جو ہے وہ عیادت کی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ریسکیو آپریشن مکمل کیا جائے۔ جلد از جلد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ مبین۔ اور ناظرین، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں صبح بھر میں ڈینگی کے 65 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاہور سے بھی ڈینگی کے 2 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اس بارے محمد بلال کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ ڈینگی پھر سر اٹھانے لگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ جاری۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبہ بھر میں ڈینگی کے 65 کیسز رپورٹ، راولپنڈی سے 62 جبکہ لاہور سے 2 اور میاں والی سے 1 کیس سامنے آیا۔ ایک ہفتہ میں صوبہ بھر سے 839 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ ترجمان محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت نے انسداد ڈینگی کے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ تمام سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے تدارک کی ادویات کا سٹاک موجود ہے۔ رواں سال اب تک 2593 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ محمد بلال، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے کے گرلز کالجز کو 76 بسوں کا تحفہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح کر دیا ہے۔ چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت 19 ویمن کالجز کو بسیں دی جائیں گی اور مریم نواز نے بسوں کی چابیاں خواتین کالجز کی پرنسپلز کے حوالے کی ہیں۔ ویمن کالجز کی طالبات کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات، گلدستہ بھی پیش کیا۔ حکومت پنجاب کامیابی سے وعدوں کی تکمیل کی جانب پنجاب میں گرلز کالجز کے لیے 76 بسیں فراہم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے گرلز کالجز کے لیے چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح کر دیا۔ طالبات نے وزیر اعلیٰ کو گلدستہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خواتین کالجز کی بسوں کا معائنہ کیا۔ مریم نواز نے بسوں کی چابیاں خواتین کالجز کے پرنسپلز کے حوالے کی۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر فاروق نوید نے بریفنگ میں بتایا کہ پنجاب کے 76 کالجز کو 3 مراحل میں بسیں فراہم کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں ٹرانسپورٹ سے محروم 19 تحصیلوں کو بسیں دی گئی ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب، صوبائی وزراء اسما بخاری، رانا سکندر حیات اور MP ثانیہ عاشق سمیت دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں احتجاج ضرور کریں لیکن ملکی مفاد بھی دیکھیں۔ PTI نے یہی رویہ جاری رکھا تو اس کا نام اور نشان بھی مٹ جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور کے علاقے رحمان پورہ میں رانا ایش بہادر کے گھر آمد۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے گورنر پنجاب کا پھول نچھاور کر کے استقبال کیا۔ سردار سلیم حیدر نے خطاب میں کہا کہ سیاسی جماعتیں احتجاج ضرور کریں مگر ملکی مفاد بھی دیکھیں، خود کو شنگھائی کانفرنس تک باندھیں تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، حدود کے اندر رہ کے ضرور کرائیں، لیکن جہاں ملک کی عزت اور وقار کا مسئلہ آ جائے وہاں پہ سیاست کو کچھ ٹائم کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں۔ مہربانی کریں، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ یہ جو انقلاب کا گھوڑا آپ نے پشاور سے نکالا ہے، اس کو شنگھائی کانفرنس تک چھاؤں پہ باندھ دیں اور جب شنگھائی کانفرنس ہو جائے اس کے بعد گھوڑا کھول لیں اور پھر انقلاب لے آئیں پاکستان میں۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ ورکرز کو اعتراض تھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں جنہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، ہم نے ملک کے لیے اس سسٹم کو چلانا ہے۔ مہنگائی 38% سے 9% پر آ گئی ہے۔ اگر PTI نے احتجاج کا یہی رویہ جاری رکھا تو اس کا سیاست میں نام و نشان مٹ جائے گا۔ 5 سال یہ سسٹم چل گیا تو ملک انشاءاللہ بہت بہتری کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو مہنگائی، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر مشکل صورتحال ہے، یہ ان 3.25 سال کی بیماری ہے جو 2.5 سال میں ہم سے نہیں ہو رہی۔ مہنگائی
थी 38% पे, वो 9% पे अब आ गई। गवर्नर पंजाब ने वाजे किया कि पीपल्स पार्टी शहीदों का पैगाम गली गली पहुंचाएगी। मेरे होते हुए कोई वर्कर खुद को तनहा न समझे। हमने बेनजीर भुट्टो के बेटे को इस मुल्क का वजीर आज़म बनाना है। कैमरामैन फखर के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने भी कहा है कि पीटीआई की इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हो गई है। केपी के बच्चों को वरखला कर एहतजाज के लिए लाया गया, जबकि केपी के वसाइल 12 साल से विफाक के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। मोहम्मद हसन रज़ा की ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की DGPR लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को वरगलाकर एहतजाज के लिए लाया गया। बलवाइयों को बगावत की सजा मिलनी चाहिए। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। शंदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। वो शंदाना गुलजार जिनको पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने का शायद कोई एजेंडा मिला है। कल जब वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे जो हैं उनको मरवाने के लिए, उनको पुलिस के सामने खड़ा करने के लिए, उनसे गुलेलों के अंदर जो है वो कैंचे डलवा कर चलवाने के लिए, उनसे असला जो है वो करवाने के लिए जो है उनको लेके आ रही थी, तो उसने गाड़ी में कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा सवाबी तक हम जाएंगे, वहां से फिर वापस आ जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि अडयाला जेल में बैठकर मुल्क में आग लगाने की प्लानिंग होती है। जो अच्छी बात करे उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है। खालदा ज़िया की तरह बानी PTI रिहाई चाहते थे, लेकिन वो नाकाम हुए। बानी PTI पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। अडयाला में बैठ के जो प्लानिंग होती है कि मुल्क के अंदर आग लगाओ, वहां से आती है प्लानिंग। वहां से जो है लोगों को बाकायदा तौर पर अगर कोई समझाने की कोशिश करे, उसको शट अप कॉल मिलती है, उसको उसका मुंह बंद करा दिया जाता है कि जो मैंने कहा है वो होगा। तो ये सारा जो फसाद है ये अडयाला जेल से होता है। मैं तो समझती हूँ कि इसके ऊपर वैसी पाबंदी लगा देनी चाहिए। अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को भी आड़े हाथों लिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि एक शख्स पार्टी के फैसले करता है, ये तो फसाद करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इवेंट का सबूताज करने की कोशिश होगी, जिसे नाकाम बनाएंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। पंजाब की काबीना कमेटी इब्राहिम नौमान के इजलास में अहम फैसला। रावलपिंडी और अटक में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है, जबकि तफसीलात के मुताबिक फ़ौज शंघाई तंजीम के इजलास में शिरकत करने वाले सरबराहान मुमलिकत और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की सिक्योरिटी में सिविल इंतज़ामिया की मदद करेगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। पंजाब के अजला रावलपिंडी और अटक में ज़रूरत के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात की जाएगी। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक महकमे दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर वफाकी वज़ारत दाखिला ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से गजा मिलियन मार्च किया गया। मार्च में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मार्च PGM चौक से शुरू होकर पंजाब असम्बली पर ख़त्म हुआ। मार्च की क़ियादत नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर हाफिज साजिद महमूद ने की। हाफिज साजिद महमूद के इस मौके पर कहना था कि आज के दिन हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह गजा के मजलूम मुसलमान माओ बहनों और बेटियों के साथ खड़ा है। मार्च में शरीक तलबा ने प्ले कार्ड और फ़लस्तीनी परचम थाम रखे थे। मार्च के पंजाब असम्बली पहुंचने पर नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान हसन बिलाल हाशमी और अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने खिताब किया। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि पूरी उम्मत मुसलमान जाग चुकी है, लेकिन हमारे बुज़दिल हुक्मरान नहीं जागे। लाहौर के नौजवान तालीमी इदारों से इस्लामी जमीयत तलबा की क़यादत में माल रोड पर निकले। उन्होंने बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया है। वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि बेशक पाकिस्तान के हुक्मरान फ़लस्तीन की कोई मदद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों के दिल फ़लस्तीन के नौजवानों के साथ, उनके बुज़ुर्गों के साथ, उन शोहदा के साथ हैं जो 45,000 से ज़्यादा की तादाद में शहीद हो गए। मार्च के शुरका का कहना था कि बैतुल मुक़द्दस अरब और अजम का मसला नहीं, ये हमारे ईमान का मामला है और फ़लस्तीन से हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताल्लुक है। और नाज़रीन, नबीना अफराद ने धरने का 15 रोज़ दाखिल, जबकि नबीना अफराद ने धरना क्लब चौक से सोशल वेलफेयर के दफ्तर मुंतकिल कर दिया है। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने के ऐलान है। नबीना अफराद के कहने कि जबतक तहरीरी तौर पर हुक्म नहीं दिया जाता धरना जारी रहेगा।
मुतालबात के हक में लाहौर प्रेस क्लब से शुरू होने वाला नाबीना अफराद का धरना 15वें रोज सोशल वेलफेयर दफ्तर के बाहर जारी रहा। 2 रोज पहले नाबीना अफराद ने अपना धरना क्लब चौक से सोशल वेलफेयर के दफ्तर मुंतकिल कर दिया था। मुजाहरीन में से कुछ अफराद ने दूसरे रोज प्रेस क्लब के सामने धरना देकर सड़क बंद कर दी। नाबीना अफराद का कहना था कि हमें मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी करवाकर सोशल वेलफेयर बुलाया गया। 2 दिन मांगे गए थे, लेकिन दूसरे रोज भी हमें सिर्फ जुबानी कलामी यकीन दहानी करवाई जा रही है। जब तक तहरीरी तौर पर हुक्म जारी नहीं करेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। हमारे जो डेली वेजर हैं उन्हें मुश्किल किया जाए और जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिया जाए, जबकि हमारे जो 6000 अलाउंसेज हैं उन्हें बढ़ाकर 10,000 किया जाए। हमने तो मुल्की मफाद को तरजीह दी है, हमने अपने मुतालबात को एक साइड पे रखा, हमने मुल्की मफाद को अहमियत दी। हम यहाँ पे इनकी एक कॉल पे पहुँचे। जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं किए जाते, हम इंशाल्लाह यहीं पे है, हमारा जीना भी यहीं है, मरना भी यहीं है। कम से कम हमें रेगुलर किया जाए, ठीक है, जो डेली वेजर उन्हें रेगुलर किया जाए। जो बेरोज़गार है ना, जैसे कि उन्होंने स्कीम दिया उनको चलो रोज़गार दिया जाए, कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए। मुजाहिरीन की जानिब से बेरोजगार नाबीना अफराद को मुस्तकिल रोजगार, सरकारी महकमों के डेली वेजेस नाबीना मुलाजमिन को मुस्तकिल करने, नाबीना अफराद के मखसूस कोटे को 3 से 5% करने और माहाना 10,000 खसूसी अलाउंस देने का मुतालबा किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में नबीना अफराद के मुतालिबात की मंजूरी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नबीना अफराद को मुतअद्दिद मरतबा मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया गया है। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नबीना अफराद 2 हफ्तों से माल रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। मुतअद्दिद मरतबा मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया गया है, जबकि वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद नबीना अफराद को कोटे के मुताबिक मुलाज़मत भी नहीं दी जा रही हैं। वकील ने यह भी नुक्ता उठाया कि हालात से तंग नबीना अफराद ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश भी की है।